सब कुछ ही मिटा देंगे, वो सारे होश गवा देंगे अगर तुझे हो गया que ela tá de marquinha. Eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita. Ela não sai da minha cabeça, da cabeçada ela é pica. Eita na... चलो आसान चैलेंज। 8 सेकंड का रिकॉर्ड है, आपने 7 सेकंड में पीना है, गिराना नहीं है। अगर ये बॉटल गिरी तो आप डिस्क्वालीफाई। एंड गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कंप्लीट हो गया था। जिसका जो पानी है वो खत्म हो गया था 7 सेकंड में। फिर बोतल मैंने बाद में निकाली है। जो चैलेंज था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है 7 सेकंड में। चलो सिलेक्शन हो गई तुम्हारी। कोई खुशी नहीं है? कौन है भाई तू? सिलेक्शन हो गई आपकी। सिलेक्शन मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई होगी। आपको खुद लगता है सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए ना आपकी? मैं चाह रहा हूँ कि मेरी सिलेक्शन हो। अबे तो मैंने क्या बोला है? मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है या नहीं हुई है। फिर कौन है यार तू? मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ मेरी सिलेक्शन हो गई है। रिजेक्ट कर दूं? रिजेक्ट मैं नहीं चाहता कि मैं रिजेक्ट हूँ। तो क्या चाहता है भाई? मैं सिलेक्शन तो चाहता हूँ। सिलेक्शन बोली तो है। हो गई है। तो कब और कैसे करूं? Oh my God, I don't believe this. What's your name? Uncle. What? Uncle. What's your name? What? 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 Oh, fine girl. What's your name? What? Brincando de fazer putaria. DJ Vilão que lançou. Essa virou hit. Essa virou hit. Novinha safadinha. Novinha safadinha. Safadinha. Então vem cá mamar, que eu sei que tu é galinha. Então vem cá mamar, 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 vem cá mamar. Hi Jack. Hi. Hi Jack. Hi. Hi Jack. Hi. Hi Jack. Hi. ঢাকা 20 টাকা। ঢাকা 20 টাকায় ঢাকা যাওয়া যায় কোন দিকে? এখানে কি 20 টাকায় ঢাকা যাওয়া যায়? হ্যাঁ যায়। টাকা দেন। রিয়েল পাওয়ার সার খেলে এমন পাওয়ারফুল হয়ে উঠবেন যে ধরাকে সারা জ্ঞান করতে পারবেন। শার্ক রিয়েল এনার্জি, রিয়েল পাওয়ার। আমার ক্লাসের লাস্ট বয় এখন অনেক টাকার মালিক, কোটি। ফার্স্ট বয় পাগল। It is taumara whakatangihanga ko o o tamatia turi puka ka piki maunga horo nuku pukai whenua ki tāna tahu. রাজধানীর আবহাওয়া অফিসেই রয়েছি। তো এখানে সর্বশেষ আসলে গতকাল রাতে আবহাওয়া অফিস থেকে ব্রিফ করা হয়েছিল, কিন্তু আজকে এখন পর্যন্ত কোনো ব্রিফ তারা সংবাদ সম্মেলন করেনি। তারা কিছুক্ষণ পরে 10টার পরে সংবাদ সম্মেলন করার কথা রয়েছে এবং সারা বাংলাদেশে
আপনি মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। All of men are not gentlemen. All the poor men all originality, but they are not to be a criminal. Will you try to understand? আজ যে সর্বনাশ আপনার হতে যাচ্ছিল তা কেবল মানুষ রূপী ওই জানোয়ারের জন্য। আপনি তাকে ভুলে যান। Forget him. They were shelling yesterday, and one mortar she landed here, 3-inch mortar, and it killed a cow, you know. And that side of the village also, a few civilians were injured by fire from small arms. See, shelling continues here almost all the time, and we have been very lucky enough not to have any shelling right now. Yeah. ठीक है सर, आप देखें तो ठीक है जा. The guerrillas' lack of arms and ammunition is compensated by their passion for an independent Bangladesh, and their hatred of the West Pakistanis is constantly renewed by the stories that the refugees tell them.